ए भाई चुप पूरा रे भाई मोदरे ब्रेक भी जीवो मोदरे ब्रेक भी जीवो पूरा पूरा साइलेंट 1 2 3 स्टार्ट एक्शन जनमंच को स्वागत करवा शक्ति आम बर्तमान लोयर बीएमपी अच्छु कैमेरा पर्सन सत्यंक सह मुझे भवानी आम जनमंच को स्वागत करवा वितर्क नाम होती सरकार आग्रही निराश आशायी सरकार आग्रही निराश आशायी बर्तमान आम सामने अच्छा मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा मोहन चरण माझी महोदय एवं आम पाखे अच्छा गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडे महोदय भाई जो मैंने शिक्षक देवाई माने आशा रखिकी 45,000 शिक्षक नियुक्ति जो मुख्यमंत्री घोषणा कले से आग्रह होकर उपस्थित अच्छा आम प्रथम पचारा चाहिए ओडार मुख्यमंत्री मोहन माझी साहब को स्वागत कर वितर्क रही सरकार आशायी निराश सरकार आग्रही निराश आप कौन आशायी नमस्कार मोहन चरण माझी माननीय मुख्यमंत्री मोर आदिवासी घर मो जन्म मो बापा साधारण घर परिवार जन्म पखाड़ खाई मोर जीवन आरंभ होता पंचायत इलेक्शन लड़िली परवर्ती समय मोहन सर सुबुनी मोहन सर सुबुनी प्रधानमंत्री मोदी जी आसिले प्रचार प्रसार है मुख्यमंत्री अधिष्ठित आसवा समस्त आशायी मान भरोसा दी 2 वर्ष मुझे 65,000 नियुक्ति देवी और 5 वर्ष मुझे 20 लाख नियुक्ति देवी ता सहित मुझे 45,000 नियुक्ति देवी प्रति वर्ष 15,000 लाख साधारण घर मोर जन्म जेहेतु साधारण लोक मान सहित मिशिकी लोक समस्या सहित मुझे जड़ित समस्या समस्या सहित जड़ित समस्यार समाधान प्रश्न पचारा चाहिए आपको कहले 15,000 नियुक्ति वर्ष को 45,000 नियुक्ति 3 वर्ष देवे आप डिक्लेयर कर 1 वर्ष रु अधिक होगा 2025 मसीहा अगस्त 12 आप डिक्लेयर कर अधिक समय होगा किंतु 15,000 प्रथम कारण कमिटी अनुसार आगामी दिन में जो कार्यक्रम लक्ष्य रखा जाए 45,000 नियुक्तिर गोटे आम कमिटी गठन होती कमिटी मध्यम कम जोरदार चलती आपण मैंने भरोसा रखते सरकार उपर लोकंर मुख्यमंत्री भरोसा रखु निश्चित रूप से आगामी दिन में आप 45,000 नियुक्ति आसो आज्ञा भरोसा केमी रखिए पिलाने जो 15,000 नियुक्ति वर्ष भरोसा केमी रखिए कौन भरोसा आप 45,000 पुणी वर्ष पर दबू बोली घोषणा करते जो भरोसा पिला आशायी मैंने कौन आप भरोसा कौन लॉस कर आप मत जानी ना आम आमर सरकार 2024 मसीहा जून मसरे आसवा पर जो मोर ना घोषणा होता मुख्यमंत्री पर परवर्ती समय मुझे आसली आज पर्यटन मुझे 26,000 नियुक्ति दे सारा आउ बर्तमान आम 45,000 नियुक्ति प्रोसेसिंग तेणु युवती मान अनुरोध रखी अनुरोध भिक्षा करी आपण मैंने समस्ते टे पाठ पढ़ु धैर्य रखु निश्चित रूप से 45,000 5 वर्ष भितर मोर आस परिचय देते भाई आगामी 3 वर्ष मध्य 15,000 मोहन माझी सार आसिले चेन्नई में कहते 65,000 मो चाकरी किंतु ए पर्यंत
କିଛି ବିଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରାଇ ସାର୍ ଆଶାୟୀ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି ଆପଣ କଥା ପ୍ରବଳ କାମ ଦୁର୍ବଳ 26,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ପୂର୍ବ ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଠିଆ ହେଇପାରୁଛି ଆସିପାରୁଛି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏ ସରକାରକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏ ସରକାର ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର 26,000 ନିଯୁକ୍ତି ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ତେଣୁ ସମୟକୁ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଜନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ଆପଣ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ସାର୍ କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କାଳ ରାତିରେ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମଶା କାକରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ଦବାବ ରଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନକୁ ସବୁ ଦରକାର ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଲଟିଆର ଦେଇଛନ୍ତି ହେଉଛି ପୂର୍ବ ସରକାର ଏ ସରକାରରେ କିଛି ବି ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିନି କି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ନୁହେଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ କୁଆଡ଼େ ଦେଲେ 26,000 ଆଉ 45,000 ଏକ ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରିକି ଆପଣ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିସାରିଲେଣି ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ କେବେ ଦେବେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେଉଁ ମାସରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ଆଉ 3 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି କହିଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷରେ ପଇସା ଦେବେ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଡ଼େ କଥା ହେଲା ଆମର ଏଇ ସରକାର ମୋହନବାଜି ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସରକାର ଆପଣ ଗଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଗଲା ବିକାଶରେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପଛକୁ ଯାଉଛି କେତେ ଆଗ ଯିବ ଅପଦାର୍ଥ ସରକାର ଟିକେ ରୁହ ଭାଇ ରୁହ ଟିକେ ଆପଣ